Hello, and welcome to La Baby Witch Tarot Podcast. Hola, bienvenido a mi podcast, and today we're going to talk about how to get your crush to notice you. Vamos a hablar de cómo hacer que tu crush te note. So there's going to be a couple things that you could do. Keep in mind that this is open to interpretation. You can do whatever you want, but these are things that has helped me and others and polls and everything. So let's give it a try. Vamos a hablar sobre esto rapidito. Quiero que sepan que estos son opiniones basadas en estadísticas y obviamente cosas que me han funcionado a mí y otras personas. Esto está siempre abierto a interpretación, so tómalo como lo desees. So the first thing is you got to notice and get to know if you are his type or her type. No matter how much attraction you have to this person, if you're not their type, it's gonna be super hard to be in that position to get them to notice you, you know? So una de las cosas que tienes que saber es cuál es el tipo de persona que ellos están atraídos, ¿verdad? Que chico o chica ellos están atraídos, ya que honestamente si tú no eres el tipo de chica o chico que ellos pues, estarían atraídos o atraídas, pues obviamente pues no va a llegar a nada. Number two, you want to be friendly. You cannot be super shy. You got to be a little bit more friendly, but you cannot make it obvious. You got to give them enough attention for them to notice you, but then know when to pull back to like cool vibe so they don't see you as needy. Una otra cosa es, tiene que ser un poco más abierto o abierta en lo que le conocemos como sociable, ¿verdad? Tienes que sentirte segura de ti misma. Y si estás en la escuela o en un trabajo que sabes que estás rodeado de personas, mira, sea amable, háblale, pero dale un poquito de atención, pero suficiente para que te note, pero no demasiada para que no te vea como desesperado. Obviously, if you guys work together or in the same school, it's going to be easy. That's why I'm telling you, make sure to play it cool. Now, the third one, yes, you can stalk them a little bit, but not in an obsessive way. This is more about like maybe get to know some sort of their interest, you know. Make sure if you do look at their interest, make sure to at least find information. Not just like, oh, they like basketball. Like look at the team they could like. Look at the info of what had happened or what had happened in the game, you know, because these are topics of conversation that you can touch. And if you don't know anything, they're gonna know, obviously, that you just Googled it up and that's it. Otra cosa es, trata de buscar sus intereses. Sí, lo puedes stalkear un poquito, pero no mucho. Básicamente, nada obsesivo, sino busca sus intereses. Qué tipo de deporte le gusta, qué tipo de grupo sigue. Y si es así, pues investiga un poquito a fondo, no obsesivamente, pero a fondo, para que puedas tener tema de conversación. ¿Verdad? Another thing is often this works is when you're funny. If you are an outgoing person and funny person, you know, if you can make them laugh, it's gonna be obviously one key that they're gonna notice you and opens the door for them to approach you easily and approach you more often. But obviously you need to read the signs into where if they're laughing with you or at you. Always be very aware of that because you don't want to be a clown. You're just trying to be outgoing and approachable in any way, shape, or form to get them to notice you, to get them to come to you, you know. Otra cosa es que puedes ser una persona graciosa, ¿verdad? Para que lo hagas sentir cómodo o cómoda, para que pueda acercarse a ti, a abrir la puerta de comunicación. Obviamente tienes que ser muy consciente de que estés haciéndolo bien, ya que no quieres que se burlen de ti, sino que se rían contigo, ¿verdad? Another thing is, it always works into where do not show that you are crazy over them, okay? Always play it cool. Don't be needy because people do not like needy people. You're gonna end up pushing them away. So be flirty, you know, but also like I said before, be flirty with others too, so they know that, oh, okay, she likes me, he likes me, but also know that there is competition, so they notice you, so they could actually in a way, shape, or form rush upon to you. Otro que puedes hacer es como coqueteas un poquito si puedes. Obviamente coqueteas con esta persona, pero también coqueteas con otras personas para que no te vea como una persona desesperada.
para que ellos vean que sí hay competencia. So, en ese sentido, cuando una persona siente la competencia, se interesa muchísimo más en poder caminar y atraerse a la persona, en este caso tú, ¿verdad? Another thing you can do is use your smile. When you glaze at them and then you smile and you look away, this gives them a hint of like, who is this person? Why are they smiling at me? And this often will give them a hint of like, are they interested or not? Always try to play mysterious, but not too much, not too easy or too hard to get. Make it like mysterious, but also do not close all the doors or do not open them immediately. Have some balance. Otra cosa que es utiliza tu sonrisa siempre cuando lo mires, ¿verdad? O la mires una vez, no siempre. Lo miras y te sonríes y ya. Y esto pues hace que ellos digan quién es esta persona, se cuestionen quién eres. Ahí es que le da el hint de que quizá esta persona está interesado en mí o interesada en mí. Y ahí pues empieza el misterio. Siempre trata de ser un poco misterioso o misteriosa, ¿verdad? Pero no sea tan complicado, porque las personas se aburren de lo complicado, pero también se aburren de lo que es muy fácil. Trata de buscar un balance entre ambos aspectos, ¿verdad? Cuando puedas, sea amable con esta persona de vez en cuando, o sea amable con un grupo de personas en el cual él esté presente o ella esté presente. Déjame decirlo en inglés. Be kind to them, show your kindness to them, not only towards them but also towards others, and show them that you are kind, show them that you like to help others. But again, do not only do it to them or towards them, because it's going to be too obvious and they're going to get cocky and it's going to turn to something more. It's not like a Korean drama that it works. No, it's going to go with the opposite. It's just not going to work, and you're going to give away all your power, and you don't want that. So always show your kindness, but also find a balance towards who you show your kindness to. Como te decía, sea amable con él o ella, con otras personas, pero siempre busca un balance y trata de encontrar un balance, ya que no lo quiere hacer muy obvio de que lo está haciendo para sorprender, ¿verdad? Another thing is perfume. If you always smell good, trust me, is the best thing ever. Always try to smell good, so you can actually have your fragrance lingering around, so every time they smell something, they where did I smell this, and they can remember you. So another thing is a very good perfume, often roses. If you're a female, a rose-ish or Swedish perfume is the key. If you're a male, it's like the wooden based perfume is pretty good as well. So fragrances and hygiene, and again, it's very impressive, because a scent is going to be hard to forget, and to where they're going to be like, where have I smelled this? Every time they smell something like it. So you want to be a memory as well, so they can start noticing you even when you're not around. Otra cosa es los perfumes. Cuando tú te echas perfume, siempre hueles muy rico. Esto es algo que lo mantiene en la línea. Mira, si eres una chica, los perfumes de mujer, de flores o dulces, como son muy muy buenos y casi siempre atraen y dicen, qué rico huele. Yo siempre estoy con perfume, ¿verdad? Y a mí me gustan mucho los perfumes dulces, y siempre que yo salgo, cuando yo trabajaba en Target, me decían, mira qué rico tú hueles, y todos los chicos siempre me notaban porque decían, ay, me acuerda a ti. So, el perfume es muy importante. En chicos, perfumes a base de madera son riquísimos, y créeme que la vas a impresionar. Obviamente ninguno de los dos no se bañen de perfume porque apesta, pero tú sabes, trata. Another thing, like I said, try to be mysterious, but also try to friend some of their friends, if you're able to, right? Like, try to get in the circle as well, and to where you also can get inner information on insights. Of course, you don't want to just scream, I like this person, but also if you can, then, dismiss this part. But another thing, if you could make friends with some of their friends or family members, if it's possible, it's a good idea too, because you're able to, they're able to say, oh, look, this person, and sometimes it works easy, sometimes. Otra cosa es ser misteriosa, como te comenté, pero también trata de ser como, ¿cómo se dice? Amistosa, ¿verdad?
También puedes tratar de hacer amistad con sus amistades o personas que lo conozcan. Obviamente no lo hagas raro y trata, si no se puede, pues mira, olvídate de esta parte. Pero también cuando uno hace amistades con personas que lo conozcan, te hace más fácil buscar información, llegarlo a conocer, verlo a través de otros ojos, al igual que pues ayuda a la comodidad, ¿verdad? If you're able, one thing that I always did, I like to wear lipstick, red lipstick. And I don't know why, when you wear something red often, especially I did lipstick, but you don't have to, of course. Excuse me. When you wear red, it's very like calling and quote sexy. So if you're able to wear some red, if it's not a lipstick, you can wear a shirt or something red. It actually pops up, like if it's possible, and it's noticeable. So wearing red is always a good thing. This is also by Paul's, like people I was talking like, okay, what colors do you think is more calling or more attractive? And I put red, blue, and orange for whatever reason, and red was the one, and then I made another poll in different colors, and red was the one who won over and over and over by 55%. But anyways, if you wear red, it's a good thing. Also, I have done it myself, and it actually calls people's attention. Otra cosa es, uno de los colores llamativos es el rojo. Si te pones los lipsticks rojos o te pones una blusa roja, lo que puedas ponerte rojo es muy llamativo y siempre va a llamar otra vez la atención, y es conocido como un color sexy al igual y seductivo. Si quieres, ¿verdad? If you want to, you can also start spreading the word that you may like them, and to where you don't have to say, oh my gosh, I like this person, but more like asking about them. Make it like, is this person single? And if they say yes, oh, you say, oh, okay. And you can say, oh, this person is cute, but like, you make it like it's not big deal. Like you said that he or she is cute, because you know how gossip works, especially in the workplace or school, and to where it will get to them. It will get to them. And if they don't know exactly who you are, or they don't have an idea who you are, they're going to start looking for you, into where they're going to be like, oh, this is the person. But always, if you do go for that, this is like when you don't care what happens. You got to make sure to sound cool. Not like, oh my gosh, he or she is so cute. Like, no, make sure that you sound cool, okay? Just to get them to notice you. This is like an option, sorry. Just everybody decides to use the bathroom, guys, and flush and close doors when I'm doing my Spotify. Like, thank you. But anyways, otra cosa que puedes hacer es dejarle saber a la gente lo que a ti te gusta esta persona. Bueno, ¿cómo lo haces, verdad? No lo vas a hacer muy obvio. Lo que tú vas a decir es, por ejemplo, lo vas a decir, mira, una pregunta, ¿es fulanito o fulanita es soltero? Y te van a decir, ojalá, ¿verdad? Sí, es soltero. Y tú dices, ay, qué lindo, él es un chico lindo o una chica linda, ¿verdad? Y lo dejas ahí, no le añades, ni le quitas, ni le pones más entusiasmo. Créeme que el chisme se esparce rapidito, ¿verdad? Tú sabes cómo es el chisme en la escuela, en el trabajo. Eso va a volar de un oído a otro. ¿Y qué va a pasar? Ellas se van a enterar. Y si tú quieres que se enteren, así es que se hace, pero lo haces así tranquilito. Yo lo hice antes, cuando yo estaba más joven, y créeme que en 2 días se enteró. Y después me habló. Créeme que funciona. Y otra cosa, gente, cuando yo aquí estoy haciendo mi Spotify, mira aquí, hasta los mosquitos quieren participar. Mira que mi marido se pone a bajar el toilet cuando no va al baño casi todo el día, cierran puertas, y yo, qué cosa más, hasta los aviones pasan por mi casa, y yo, qué bueno, ¿verdad? Yo que siempre espero en la noche para que nadie moleste, y mira, para que tú veas. Another thing is, do not push a conversation. Remember everything I told you. You want to make sure that you look cool. So if you feel like the person is not interested in a conversation, you don't want to hold them verbally hostage, right? So if the conversation is not going anywhere, just know when to, retreat and be like, well, nice seeing you though, and you walk away. But always make sure to notice if they're uncomfortable, if they're not approachable at that moment, if they don't want to talk. Make sure that they don't need to tell you that they're walking away. Make sure to be dismissed on your own. This shows initiative, and this shows confidence, and this will keep them in their energies, and most likely they're going to come back and be like, hey, I'm sorry that I act like this. This is what's happening. And then you also open the door to another conversation if possible. Otra cosa que no debes hacer, si quieres que te note, es que no obligues una conversación. A veces cuando estás enchulado de una persona, se te olvida que enchulado es muy, muy, muy atraído.
se te olvida que a veces pues ellos no quieren hablar. Y si tú ves que la conversación no está llegando a nada, si tú ves que ellos no quieren hablar, mira, no permitas que ellos digan, mira, hablamos después que tengo que hacer cosas. No son excusas. Siempre, siempre, siempre tú lo que vas a hacer es tú te vas a dar cuenta y tú vas a decir, oh, mira, ok, mira, gracias, fue que bueno hablarte, nos vemos ahorita. Y te vas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto enseña iniciativa, enseña que tienes conocimiento de sus límites, y más probable la persona vuelva al rato y te dice, ay, mira, siento que me actúa así, o que dije esto, que dije lo otro, que estaba cansado y y así es que one of the last things you could do is you make eye contact when you walk, you know. Nothing sexier than the eye flirtations, you know. And, you know, when you walk, just look at them and smile them a little bit and, like, look away. And you can make a funny comment when you pass by and then leave it like that, you know. And this actually also causes tension and causes them to wonder and to also hopefully to get the hint if that you are interested in them. Otra cosa que puedes hacer es hacer contacto visual cuando caminas, los miras, se sonríes un poquito, miras para abajo, ¿verdad? Miras para otro lado y síguelo. Y puedes hacerte un comentario chistoso para que, como romper el hielo. Y esto casi siempre funciona y también a veces le da como que el hint de que, mira, esta persona está interesada en mí. Finally, another thing is, do not forget to blink, babe. You don't want to look like a, you know, like how is it called? Let me think about that word. Like an owl. You don't want to look like an owl, frighten this person. You want to blink, you want to look comfortable, you want to breathe, you want to look normal. You don't want to look super scared. If you feel like your hands are shaking, put it behind your back so you can actually hide that. So always try to look as cool as you can, but don't forget to blink. Otra cosa que nunca debes olvidar es parpadear. A veces que se nos olvide, parecemos búhos y nos vemos asustados o asustadas. So, si tú estás hablando con esta persona, no se te olvide pestañear, mira para abajo, respirar. Si estás temblando, pon las manos atrás de tu espalda para que puedas esconder el temblequeo. Pero nunca se te olvide pestañear. Okay? And finally, the last thing is going to be is flirtatious. You know, if you actually get all of this to work, the flirtation is going to be there. And then always remember everything I said, because pretty much getting your crush to notice you is flirting, you know, and just don't forget everything we talked about. So, finalmente, cuando hablamos del coqueteo, es lo mismo que estamos hablando, porque básicamente así el que tu crush se dé cuenta de ti es como coquetearle. Siempre recuerda que hazte un poquito lo difícil, pero no tanto. No quiero que te veas muy como que lo que tú digas, papi, tú sabes, nada de eso. Trata de mantener el cool. So I hope this is something that you guys liked. If you guys want me to do kind of podcasts like this or different topics, let me know. I had so much fun talking about this. It's a different kind of topic, more fun, more, you know, more juvenile. But anyways, guys, I hope you guys have an amazing day and love you. Bueno, gente, ya me voy a ir. Si les gusta este tipo de podcast, me dejan saber. Es un podcast muy divertido, la pasé muy bien, más juvenil. Nada, me dejan saber aquí en Spotify si quieres que haga tipo de podcast así. Y nada, los quiero mucho y que estén muy bien. Bendiciones.